Sonido. ¿Me escuchan? Vamos a esperar un minutico, ya está entrando la profesora que tuvo problemas técnicos, ya está ingresando. Bien, bonjour à tous. Bonjour. 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 Est-ce que vous m'écoutez bien? Bonjour. Oui, prof. Oui, oui. Oui? D'accord. Bon. Pardon pour le retard. J'ai eu quelques problèmes avec la connectivité. On va commencer donc avec la classe, d'accord? D'accord. Bien, bien, merci. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler l'entretien, d'accord? L'entretien, c'est une activité d'expression orale. Donc, on se prend un niveau français A2. Donc, quels sont les moments qu'on va travailler aujourd'hui? On a la présentation de l'entretien ou de l'entrevue. Donc, pendant l'élaboration de cette tâche, l'étudiant démontrera par un dialogue avec le tuteur les compétences linguistiques acquises lors de l'avancement des exercices de pratique de cours. Oui, de cours. Donc, dans le premier moment, on a la présentation personnelle. Et dans le moment numéro 2, parlons de voyage. Donc, c'est la capacité qu'on a pour parler de voyage. On va travailler des points spécifiques sur ça. Bien. Donc, dans le moment 1, présentation personnelle. Pour ce moment, vous devrez
examinez les questions suivantes. Quelles questions? Par exemple, présentez-vous, s'il vous plaît, parlez-moi de vous. Quelle est votre nationalité? Vous êtes de quelle nationalité? Quelle est votre ville? Pardon. Quelle est votre ville d'origine? D'où venez-vous? Vous venez de... Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Parlez-moi de votre appartement ou de votre maison. Oui. Donc, l'idée c'est d'être capable de répondre a ces questions. Entonces, la idea es que cuando vayamos a presentar una entrevista de este nivel, que es un nivel A2, es básico, podamos responder estas preguntas, ¿cierto? Présentez-vous, s'il vous plaît. Preséntese, por favor. Parlez-moi de vous. Hábleme de usted. ¿Quelle est votre nationalité? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Vous êtes de quelle nationalité? C'est la même question, la misma pregunta, solamente que cambia un poco la estructura. ¿Quelle est votre ville d'origine? Oui. ¿Qué es nuestra ciudad natal o nuestra ciudad de origen? ¿De dónde vienes? ¿Quel âge avez-vous? ¿Cuántos años tienes? ¿Où habitez-vous? ¿Dónde vives? Y luego hablar un poco de su casa o su apartamento, de ser así el caso. D'accord. Bien, on va réviser. Et ici, je vais vous montrer quelques expressions simples pour se présenter. Donc, vocabulaire pour se présenter en français. Tout d'abord, on doit être capable de dire les noms et les prénoms. Oui, debemos ser capaces de primero decir nuestro nombre y apellido. Recuerden que nom es apellido y prénom, nombre, ¿cierto? Entonces, par exemple, mon prénom c'est Karen et mon nom c'est Garay. Je suis la prof Karen Garay. Donc, nom en mayúscula, siempre en francés el apellido va en mayúscula sostenida, mientras que el nombre va en minúscula. ¿Listo? Donc, je m'appelle Nicolas, je m'appelle Nicolas Durand, o je suis Nicolas, je suis Nicolas Durand, moi c'est Nicolas. Esto es un poco más familiar, ¿cierto? Más de pronto en un contexto de más confianza, como si pues, estuviéramos presentándonos delante de amigos y demás. Pero si es por lo menos una entrevista como tal de trabajo, se recomienda ser más formal, siguiendo las primeras referencias que son estas. Mon prénom est Nicolas. Mon nom de famille est Durand. Nom que es el mismo, o nom de famille que es el apellido, ¿cierto? Nombre de familia o apellido. Nom de famille. D'accord? Donc, on va écouter et répéter. Je m'appelle. Aquí je, los labios, o sea, sacamos en palabras castizas, como si sacáramos la trompita un poco y cerramos, ¿cierto? Creo que la cámara no está funcionando, ¿no me están viendo o sí? No. No, señora. No, pero no tenemos. No, no tenemos. No, bueno, qué lástima. Entonces, prestemos atención mucho al sonido, debe ser cerrado. Je. ¿Por qué? Porque si decimos je, estaríamos diciendo yo tengo, ¿cierto? Que es el verbo tener conjugado. ¿Qué diría de la siguiente manera? Ya les muestro. Esto que les estoy mostrando aquí al ladito, esto es je. Esto es je. Lo que está aquí, je. ¿Cierto? Entonces, por eso la importancia de la buena pronunciación. Je m'appelle je. Que esta es para yo tengo, cuando vayamos a decir la edad, sí necesitamos este je, ¿cierto? Entonces, je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Carlos. Je m'appelle André. Je m'appelle... Oui, c'est ça. Ou par exemple, je suis Karen. Je suis Carlos. Je suis Nicolas. Ouais. Ou moi, c'est Nicolas. Moi, c'est Andrés. Moi, c'est Carlos. Oui, moi. Es decir, yo soy Karen. Sí, ese es. Mon prénom es, mi nombre es, pero en este caso nombre solamente el primer nombre, ¿cierto? Entonces, mon nom est, recordemos que acá no pronunciamos la S. Mon nom est Nicolas. Mon nom de famille est
Durán, Cortés, Gómez. Oui, c'est ça. Donc, la première phase pour se présenter, c'est se dire « je m'appelle ». Donc, maintenant, on continue avec la nationalité. Comment on dit la nationalité? Dans ce cas, on dit « je suis », je, que es el pronombre yo, ¿cierto? Je suis français. Je suis de nationalité française. Je suis d'origine algérienne. Dans ce cas, como no somos de la Colombia, on dit je suis, aquí ojo con esto, si estamos hablando de género masculino, voy a escribir acá, colombien, para hombre, je suis colombien, pero si hablamos de una mujer, je suis colombienne. Ya les muestro acá. Entonces, dans ce cas, para hablar de la nacionalidad, je suis, en mi caso, que es femenino, je suis colombienne. Pero si es un chico, je suis colombien. ¿Oui? Je suis colombien. Moi, je m'appelle Carlos, je suis colombien. O moi, je m'appelle Karen, je suis colombienne. Je suis de nationalité colombienne. O je suis de nationalité colombienne. Je suis d'origine colombien o je suis d'origine colombienne. ¿D'accord? En ese caso, pues, somos nosotros colombianos, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos a alguien de otro país, ahí miraríamos, casi todos los países en Francia varían de acuerdo a la terminación si es femenino o masculino, entonces tenemos que revisar, ¿cierto? Dans ce cas. Maintenant, pour continuer, comment on dit l'âge et la date de naissance? La edad y la fecha de nacimiento, como decimos él. Entonces, tenemos acá. Y, ahí sí aparece ese Y abierto, ¿cierto? No cerramos la boca, sino que la abrimos para decir Y 40 ans, 40 ans, en este caso 40. Para eso sí tenemos que aprender los números. Les recomiendo un recurso que es muy bueno, que creo que se llama así. Creo que es así. Acá. Creo que es este. Pero en francés, está French. Es muy bueno. Y por acá tenemos, aquí en vocabulario, vamos aquí a los números. ¿Si están viendo la pantalla? ¿Si están viendo? Sí. ¿Están viendo los números? Sí, ¿O no? ¿Sí? yo voy. Bueno. Oui, prof. Bueno, este recurso es muy bueno, se lo recomiendo para que, pues, como estamos trabajando pues la edad, necesitamos poder saber decir el nombre, ¿cierto? El número. Entonces me gusta porque usted se ubica por encima del número, nos dice la pronunciación y también cómo escribir. Entonces, por ejemplo, yo tengo en este caso 30, entonces j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Es aquí, a ver, volvemos acá. Entonces, an, esto de años, es an, como una nasal. An. J'ai 30 ans, o j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa con este an? Que si el número, la pronunciación del número termina en una consonante, ese sonido de consonante se pega a la A. Entonces, si por lo menos decimos 20, tengo 20 años, entonces acá vamos al 20, mire que la última letra, ¿cuál es? La T, ¿cierto? Del 20, 20. Entonces, cuando unimos esa T a la palabra años, suena la T. Si fuera solito el 20, la T no se pronuncia, 20, ¿cierto? Pero como lo pegamos sería 20 ans. O sea, esa T le da el sonido a la A. J'ai 20 ans. Tengo 20 años. Je suis âgé de 34 ans. Je suis âgé, que es otra forma de decir la edad. Je, aquí sí no es je, sino je, ¿cierto? Porque es yo soy tantos años viejo, por decirlo así, si tradujéramos de manera literal, pero no es recomendable. Entonces acá esto es je y esto es je, porque es yo y arriba yo tengo, ¿verdad? Entonces, je suis âgé, aquí hacemos la liaison
¿Qué es la liaison? Unimos el sonido de la S con la A. ¿Sí? Entonces, je suis âgé de 34 ans. 34 ans. Como es 34, 34 ans. Si yo lo dijera despacio, 34 ans. Pero según el sonido, 34 ans. Je suis né, ahora aparece la fecha de nacimiento, yo nací, entonces je suis né. Si fuera una chica la que estuviera diciendo la fecha de nacimiento, aquí agregamos otra E. Al lado de esta né, agregamos otra E. Sí, aquí es un chico porque no está conjugado con femenino. Esas son cosas que uno ve mucho más adelante, pero por ahora, llegado el caso usted presente un formulario de inscripción, es bueno que lo sepa. Entonces, je suis né en 2005. Ahí es 2, que es 2, 1000, que en francés es 1000, y 5, 2005. Entonces acá, igual. Aquí en esta página van a encontrar, como decimos, 1000, entonces es igual. Entonces, si fuera 2000, el 2 se dice 2, entonces 2000, 2000, y el 5, 5, 2005. Digamos que los números tienen cierto parecido. Tienen cierto parecido. Está haciendo feedback. El micrófono. Ya. Entonces, son muy parecidos, que yo lo apagué, lo desactivé, porque está haciendo feedback. Bien, d'accord. Entonces acá. Je suis né le 10 juin 2004. Entonces acá aparecen los meses. Je suis né le 10 juin 2004. Igual, 2004. Entonces, 2004. O podemos decir, ma date de naissance, c'est le 14 mars 1987, que es 1987. Entonces, 1900, que es 100, 1900, y el 87, que es 87. Pero ahí tenemos que echar un repasito a los números que los encontramos ahí. ¿Vale? Ahora, pour les escolariser, para dar un poco más de información de nosotros. Entonces, si somos estudiantes, entonces, je suis étudiant, je suis étudiante. Aquí, féminin, masculin. ¿Sí? Je suis étudiant. Mire que si es masculino, va la pronunciación hasta acá. Je suis étudiant, pero si es femenino, la T suena, no la E, la T. La E final casi nunca suena en francés, a no ser que esté tildada. Entonces, je suis étudiant, je suis étudiante. O sea, suena la T. Je suis étudiante. Je suis étudiant en 10e année, de segundo año. Je suis étudiante en économie. Je suis en première année, estoy en el primer año. Je suis en première année de sociología, porque pues allá no hablamos de semestres, sino por años, ¿cierto? Sobre todo la educación superior, entonces por eso están los ejemplos así. Je suis lycéen, es decir, que está todavía en el liceo, en colegio, o je suis en seconde, je suis en première, je suis en terminale. Sí, para decir un poco, je suis étudiant de langue, o je suis étudiant de mathématiques, o je suis étudiant de nature. Maintenant, pour parler de la profesión, je suis employé, si soy empleado. Je travaille chez moi, si trabajo en casa. Je travaille chez moi. Je suis informaticien o je suis fonctionnaire, si soy funcionario. Je travaille dans le secteur bancaire, trabajo en el sector bancario. Je travaille dans l'agroalimentaire o je suis au chômage. Au chômage es desempleado. Je suis au chômage. Je cherche un travail dans l'informatique. ¿Sí? Busco un trabajo en informática. ¿Sí? Entonces, estas son de pronto datos, información básica que podemos tener en cuenta. Entonces, je suis employé, je travaille chez moi, je suis informaticien, je suis fonctionnaire, je travaille dans le secteur bancaire, je travaille dans l'agroalimentaire, je suis au chômage, comme ça. D'accord? Ese material lo encuentran en el podcast Français Facile
y buscamos así, se présenté en francés. Por si ustedes quieren practicar un poco más en profundidad, aquí pueden escuchar la pronunciación más detallada de cada uno de estos, pueden descargarla. Es un muy buen recurso. Bien. Bon. C'est ça, on continue. Bien, donc, dans ce cas, pour répondre à la question, parlez-moi de vous. Bon, je m'appelle Karen, je suis professeure de langue. Quelle est votre nationalité? Oh, je suis colombienne. Oh, je suis colombien, si es un garçon, si es un chico. Quelle est votre ville d'origine? Oh, je suis de Barranca Bermeja. D'où venez-vous? Je viens de Barranca Bermeja. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Où habitez-vous? J'habite à Bucaramanga. Oui, c'est comme ça. C'est l'idée. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Il y a des questions? ¿Vous avez des questions? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. No, pas de questions? No, señora. Me hace Bon. un favor, me hace un favor, me repite ¿cómo es que se llama lo del podcast que presentó? Ah, ok, la página ya le muestro. Sí, señora. Se llama Podcast Francés Fácil. Francés fácil, pero lo colocamos así en Google incluso. Pero si usted quiere ir directamente, entonces coloca Podcast Francés Fácil, se presenté en francés. Así. Si quieren, yo creo que tengo habilitado el chat. Si quieren, les comparto, le voy a compartir acá directamente la página. ¿Listo? Gracias. Listo. Listo, ahí está. Y les comparto una vez el de los números también, por si lo quieren revisar. Listo, ahí les compartí ambos recursos para que los puedan utilizar. D'accord, on continue. Continuamos entonces. Donc, aquí tenemos con más detalle entonces acá. Bonjour, je m'appelle Tomás. J'ai, aquí la edad más los años. J'ai 26 ans. J'ai 27 ans. Je suis más la nacionalidad. Je suis français. Je suis colombien. Je suis colombienne. J'habite à, que es la ciudad, votre ville. J'habite à Paris. J'habite à Bucaramanga. J'habite à Villavicencio. J'habite à... ¿sí? Et le métier es la profesión. Je suis más le métier, que es, je suis professeur de français. Je suis professeur d'espagnol. Je suis économiste. Oui, je suis danseur. Je suis chanteur. La profesión que en este caso pues estemos ejerciendo o que vayamos a ejercer. Bueno, danceta. Bien. Por acá tengo aquí algunos recursos que quisiera compartir. Un segundo. Vamos acá. Un segundito. Ya les comparto pantalla. Profe, buenas noches. Hola, buena señora. Esa palabra. Profe, yo aprovecho mientras esperamos para hacer una pregunta. Cuando Sí. yo hablo de la nacionalidad o el lugar donde vengo, ¿se respeta el idioma del país del cual yo vengo? Como usted dijo, por lo menos ahora Barranca Bermeja. Sí, porque son nombres propios. De acuerdo. Sí, como no hay equivalencia, entonces ahí sí es tal cual el nombre como es. Sí, señora. Muchas gracias. Listo, bien. Vamos a hacer un ejercicio. Dice entonces acá, ¿cuál es la idea? Yo reproduzco
la pregunta y ustedes me dicen cuál sería la respuesta a esa pregunta. Es sobre lo que acabamos de ver. Hay algunas de pronto que no son muy familiares, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces voy a reproducir. Quelle est la réponse? Je répète. Quelle est votre nationalité? Quelle est la réponse? N'écoute pas. Profe, es que no se Je escucha. suis colombiano. Pero en este... Francés. Ah, je Je suis suis français. francés. Ajá, je suis Je suis français. français. Listo, si no se escucha, entonces yo repito la pregunta para que podamos escuchar. Bien. La deuxième. Quel âge est-ce que vous avez? Quel âge est-ce que vous avez? J'ai 30 ans. J'ai 30. J'ai 30 ans. Oui, j'ai 30 ans. Bien. 30 ans. J'ai 30 ans, c'est bien. D'accord. La troisième. Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Neuf rue du Port. Rue de Port. Oui, c'est bien. 9 9 rue du Port, c'est bien. D'accord. Vous êtes marié? Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Je Oui. suis célibataire. Je suis Je célibataire. suis célibataire. Oui, c'est bien. Soltero, bien. Non, je suis célibataire, c'est bien. Quel est votre prénom? Dupont. Dupont. Prénom? Laura. 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 Oui. Laura. 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 Dans ce cas, c'est Laura. Oui. Laura. Prénom. D'accord. Numéro 6. Quel est votre nom famille? Dupont. 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 Eh bien, Dupont. On continue. Numéro 7. Dans quelle ville est-ce que vous habitez? J'habite J'habite à à Paris. Paris. J'habite à Paris. Paris. À Paris. Bien. J'habite à Paris. C'est bien. Mhm. Paris. Bien. D'où est-ce que vous venez? Je viens de Bien Marseille. de Marseille. De Marseille. Je viens de Marseille. C'est bien, oui. Je viens de Marseille. C'est bien. D'accord. Et le numéro, le numéro 9. Quels sont vos loisirs? Bueno, eso no lo vimos, pero ¿qué sería? Quels sont vos loisirs? Vos loisirs, La como- photo et le sport. Muy Les bien. photos et les sports. La photo et le sport. Muy bien, que son El las sport. actividades de esparcimiento o de tiempo libre, ¿cierto? La Création. photo et le sport. Bien. Quelle est votre profession? Je suis Je médecin. Je suis médecin. Je suis médecin. D'accord, Je suis c'est médecin. bien. Je suis médecin. D'accord. Validé. Bon, c'est parfait, c'est bien. Donc, je suis français, j'ai 30 ans, 9 rue de Port. Non, je suis célibataire. Laura Dupont. J'habite à Paris, de Marseille. La photo et le sport. Et je suis médecin. Oui, bon, ça a été génial. Merci pour participer. On continue maintenant avec une autre activité. Attendez. Bien. S'il vous plaît. Dis-moi que- Bien. Et je vais partager la présentation. Bien, maintenant, on continue avec comment décrire sa maison en français. Parlez-moi de votre appartement ou de votre maison. Si vous habitez à la maison ou dans un appartement,
on va réviser quelques expressions pour décrire l'appartement ou la maison. Oui. Donc, comment décrire sa maison en français? Oui. On va voir une vidéo. Dis-moi si vous écoutez bien. Ne se écoute pas, professeur. ¿Sí se escucha o no? Ne Yeah, pas. No. je n'écoute pas. Non? Bien. Ne Je t'inquiète n'écoute pas. Donc, on va aller aux expressions. Dans ce cas. Ici, présentez votre logement. Describele. ¿Cómo podemos entonces describir el lugar donde vivimos? En este caso, la casa o el apartamento. Entonces, aquí tenemos algunas frases, expresiones que las que vemos resaltadas para poder describirla con más precisión. Bien. Donc, on a ma maison se trouve dans un petit village de moins de 1000 habitants. Oui, c'est une grande maison de 195 mètres carrés avec un petit jardin. Entonces tenemos menos de tantos habitantes, ¿cierto? Es una casa grande. C'est une grande maison de 185, de 195 mètres carrés, metros cuadrados, avec un petit jardin. ¿Cierto? Avec un petit jardin, un pequeño jardín. Le projet est de diviser cette maison en deux pour en faire deux maisons, avec une partie guide et une partie où on habite. Entonces acá dice que quieren que dividir la casa para hacer dos, ¿cierto? Una parte que sea como casa rural de campo, una parte de campo, y la otra donde se pueda pues vivir, ¿cierto? Residencial. Entonces una parte como rural, campestre, la otra más residencial. Otra expresión, c'est une maison ancienne, car elle date du XVIIe siècle. Entonces es una casa antigua, dado que ella data del siglo XVII. Entonces acá para decir que es una casa antigua o vieja, decimos ancienne. ¿Por qué aquí con doble N? Porque como la casa es femenina, entonces así se duplica la N y la E. C'est une maison ancienne, car elle date du XVIIe siècle. Il y a beaucoup de travaux à faire dans cette maison. Il faut qu'on fasse des travaux de rénovation et d'aménagement. Entonces acá, rénovation et aménagement. Qu'est-ce que c'est ça? ¿Aucune idée? ¿Alguna idea? Aménagement. Renovación, c'est renovar la casa. Oui. L'aménagement. C'est pour la distribution. C'est distribuer à nouveau l'espace. Distribuir como el espacio de nuevo. Entonces, van a renovar y también distribuir, modificar. Eso es aménagement. Modifier, oui, et distribuer à nouveau. Changer, oui. Il y a un salon avec une cuisine ouverte, 4 chambres, une salle de bain, des toilettes, y un cave et des combles. Entonces, encontramos que podemos decir que es un gran salón con una cocina abierta, ¿cierto? 4 habitaciones, 4 chambres, para nosotros poder describirla, de pronto lo que tiene la casa por dentro, y un salle de bain, o sea, una ducha, de toilette, baños, ¿cierto? Y un cave, que es una bodega, y de comble. Dans ce cas, que c'est comble. ¿Qué es comble? Ático. Oui, c'est ça. Ático. Oui. Ce n'est pas très commun en la Colombie, mais là-bas, c'est commun. Oui. De comble. Oui. Maintenant, entonces aquí estamos hablando un poco de el tamaño, de las habitaciones, ¿cierto? Del aspecto de la casa. Ahora, ¿quel aspect de votre maison que vous préférez? Entonces,
Ce que je préfère dans ma maison, entonces, ¿cómo podemos hablar de eso? Entonces, lo que yo prefiero, me gusta, c'est la cuisine ouverte sur le salon. Me gusta que sea aspecto abierto, concepto abierto. C'est un espace très chaleureux, muy caluroso, ¿cierto? Muy caluroso, pues no diríamos caluroso, en español diríamos como, ¿me ayudan a ver cómo podemos decir? Acogedor. Cálido. Acogedor. Exacto, cálido, acogedor, muy bien, esa es la palabra. Un espace très chaleureux, ¿cierto? Lumineux et agréable, luminoso y agradable. J'ai plus la motivación de cuisiner car je me sens bien. Entonces me motiva mucho cocinar porque me siento allí muy bien, si le gusta el espacio. Donc, j'ai plus la motivation de cuisiner car je me sens bien. Dans mon ancienne cuisine, mi antigua cocina, je ne me sentais bien, je ne me sentais pas bien, donc je n'avais pas envie de cuisiner. No tenía ganas de cocinar porque no me sentía muy bien. Donc, quelle amélioration aimeriez-vous apporter à votre maison? ¿Qué mejoras? Il y a beaucoup, dice ella, hay muchos. Il y a l'électricité à refaire déjà, car l'installation électrique n'a pas du tout récente. Entonces hay que cambiar un poco toda la parte eléctrica, ella dice. Il y a les travaux de rénovation à faire, hay renovaciones que hacer. Dans certaines pièces, le sol n'est pas fini. Sí, entonces, en ciertas partes, como tal, dice ahí, el sol, el suelo, la tierra, el piso, no está terminado. Aquí, le sol. Les fenêtres doivent être changées. Las ventanas, fenêtres. Les fenêtres doivent être changées, deben cambiarse. Car on sent l'heure qui passe, donc ce n'est pas bien isolé. Porque sentimos como entra el aire, entonces no están muy aisladas, ¿cierto? No está bien el sistema de aislamiento. Il y a justement aussi l'isolation du tout à refaire. L'isolation du tout à refaire. Dans ce cas, c'est quoi? Isolation. Qu'est-ce que c'est ça? Refer. Isolación es como- Es ahí es Aislamiento, aislamiento. térmico. Ujú. Sí, todo lo que tiene que ver con el aislamiento térmico hay que rehacerlo. ¿Du toit de techo? El techo Du de la toit. casa. Sí, o sea, todo el aislamiento térmico del techo en este caso hay que hacerlo. Todas, todo. Toit, à faire. Toit, à refaire. Hay que realizarlo todo, rehacerlo todo. Ouais. Bien. On continue. Il y a déjà de la laine de verre. Laine de verre. Qu'est-ce que c'est ça? Laine de verre. Mais elle est en train de pourrir et c'est insalubre. Qu'est-ce que c'est ça? ¿Tramó? No sé la fibra de La fibra de vidrio. vidrio. Ajá. La fibra de vidrio que cubre los techos, tal vez. Oui. Entonces, ella está ¿qué? Insalubre. Vieja. Mal olor. Mal olor. Ujú. Dañada. Oui. Es antihigiénico, dañado, exactamente. Après, on doit aussi décorer la maison quand les travaux seront finis. O sea, hay que decorarla. Decorer, cuando todas las modificaciones se hagan, hay que decorar. Entonces, acá tenemos ese vocabulario que acabamos de trabajar. Entonces, mètre carré, anguille, maison qu'on peut louer pendant les vacances, que es la de, hablábamos que es la campestre, ancien o ancienne, dependiendo si es femenino o masculino, vieux, qui n'est pas récent, une rénovation transformée en mieux, un aménagement, modification dans un but précis, une cuisine ouverte sur le salon, une cave, pièce en sous-sol, des conves, espace sur le toit, chaleureux ou chaleureuse, amical, amigable, acogedor, lumineux ou lumineuse qui a de lumière, qui tiene luz. Le sol,
surface sur laquelle on marche, que c'est le piso, isolé, protégé de température extérieure, aislado. Le toit, parte haute d'une maison, que es toda la parte de arriba, como decir el techo. De la laine de verre, matériaux isolants, oui. Pourrir, qu'on est plus bon, qui se détériore. Insalubre, impur, dangereux. Et décorer, rendre plus joli, volver más bello. Sí, aquí entonces tenemos algunas expresiones que nos pueden ayudar a descubrir. Voy a compartirles también el material, ¿les parece? Lo voy a enviar por el chat. Muy Muchas bien. gracias. D'accord. Bien. Maintenant, on continue avec moment numéro 2. Parlons de voyage. Selon votre expérience et vos goûts, vous aurez besoin de décrire un voyage parfait pour vous-même. Utilisez le comparatif et superlatif. Dans cette description, vous devrez montrer une image sur le sujet a parler. Entonces, en esta task les piden a ustedes hablar, ¿cierto? De un viaje perfecto. ¿Sí? De un viaje perfecto. En particular, ¿qué aspectos? Quel genre de vacances vous aimez prendre, par exemple, le repos, o sea, vacaciones de descanso, de aventura, religiosas, en familia, historia, cultura, y por qué. Quel type d'endroit aimez visiter? La plage, la forêt, la campaña, la montaña. Entonces, ¿qué tipo de lugares visitan o aman visitar en esas vacaciones? Amarían visitar en esas vacaciones perfectas. ¿Dans quel endroit vous aimez rester? ¿En qué sitios les gustaría quedarse? ¿En hotel, cerrados, en campos o abiertos? ¿Sí? En compañía de celui qui aime voyager, o en compañía de quién ustedes amarían viajar. ¿Qué recomendación vous donnerez pour voyager? ¿Y qué recomendaciones daríamos para viajar? Esos son de pronto algunos de los aspectos de los cuales vamos a revisar expresiones y vocabulario. Entonces, para comenzar a hablar, podemos decir, pour commencer, j'aime ou je préfère voyager avec ma famille, ou je n'aime pas, no me gusta, je déteste. Pour moi, voyager c'est, para mí viajar es, ¿cierto? Entonces, podemos comenzar hablando de ese viaje utilizando esas expresiones. Ahorita vemos otro tipo de vocabulario ya cuando de los tipos de vacaciones y demás. Por ahora es cómo hablaríamos de esas vacaciones. Pour expliquer, lorsque je pars en voyage, c'est pour, oui, c'est parce que dans les voyages, ce que je recherche, c'est en viajes, o yo viajo para, o porque en los viajes lo que yo busco es, quand je suis en voyage, ma priorité c'est, cuando estoy de viaje, mi prioridad es, je choisis ma destination en fonction de, yo elijo mi destino de viaje en función de, ¿sí? Allí. Pour raconter, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est. Entonces ya como vamos a hablar de esas vacaciones perfectas, entonces el viaje más bello o mejor que yo he hecho es. Le pire, el peor que je fais, c'est. Mon meilleur souvenir de voyage, c'est. Mi mejor recuerdo de viaje es. Oui, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est. Le pire voyage que j'ai fait, c'est. Mon meilleur souvenir de voyage, c'est. Oui. Pour parler de ces projets de voyage, podemos decir, mon prochain voyage sera l'été prochain, el próximo verano. Je vais partir a, voy a ir a. Je voudrais découvrir, o yo quisiera conocer o descubrir. Mon rêve, c'est d'aller a. Mi sueño es ir a. ¿Sí? Donc, esas son de esa expresión consative, es decir, de contraste que podemos usar como conectores para una idea a otra o para darle orden a esa descripción. Ahora, le type de voyageur. Necesitamos saber qué tipo de viajeros, los tipos de viajes, las acciones que podemos hacer en esos viajes y palabras de viaje. Par exemple, un touriste,
Un vacancier, c'est la même chose. Un routard, un voyageur, que c'est plus social. Il utilise les réseaux sociaux pour organiser son voyage, voyager et se faire héberger. Un écotouriste, un voyageur solidaire, un voyageur par obligation, par travail, par exemple. Les types de voyage. Un séjour, ¿cierto? Un recorrido a la montaña, a la campagne, a la plage, au soleil. Y una escapada, un voyage d'affaires, un viaje de negocios. Y un croisière, un crucero, oui. Un périple, un tour du monde, oui. Ce sont des types de voyage. Ce sont des types de voyage. Oui. Donc, entonces, crucero, périple es como una travesía, ¿cierto? Una travesía o un tour por el mundo. Les actions qu'on peut faire dans le voyage. Oui. Donc, on a se balader, que es pasear, partir à l'aventure, voir du pays, faire du tourisme. Oui, esas son fáciles. Sí, faire du tourisme. Planear, que es más como holgazanear o no hacer nada, como diríamos en palabras castizas como callejear. Eso es planear. Visiter des monuments, faire des excursions, faire une randonnée, partir en expédition ou simplement se reposer. Simplement se reposer. Oui. Les mots du voyage. Une destination, un guide de voyage, que son palabras que podemos llegar a utilizar cuando estemos, a necesitar cuando estemos describiendo un viaje. Sí, entonces, tenemos acá. Une destination, el destino, un guide de voyage, que es una guía turística, un billet d'avion o de train, que es el tiquete, y un valise, ¿cierto? Que es la valija, la maleta, un sac à dos, que es el morral, de bagages, que es la même chose, un passeport, un visa, un hôtel, une chambre d'hôte, y une réservation. Une réservation. Oui, ce sont deux mots ou de vocabulaire que vous pouvez utiliser. A esta sí pueden tomarle si desean una captura de pantalla, porque esta sí no tengo modo de enviarse. Bien. Ici, j'ai de matériel. Ya les comparto. Un segundo. Estas sí se las puedo compartir, que es como en más detalle, que es léxico con más detalle para hablar de viaje. Si están viendo la pantalla, el documento en PDF, ¿lo están viendo? Sí, señor. Sí, bien. Entonces ahorita yo les comparto el link. Lexique de voyage. Entonces, para hablar del transporte, para hablar de le logement, o sea, dónde podemos quedarnos cuando viajamos, de las personas, que eso ya lo vimos un poco ahorita, para hablar de particularmente el tren, de le bateau, del avión, ¿sí? Es decir, es vocabulario particular o necesario en cada uno de esos casos. Algunas actividades para desarrollar en vacaciones, ¿sí? Luego, ¿cómo hacemos? Bueno, esto no es tanto, ya este es otro tema. Por ahora nos vamos a enfocar en el voyage, pero les puede ser muy útil al hotel faire une réservation, ¿cierto? Como estamos hablando de viaje, cómo reservar una habitación, cómo preguntar por el precio de la habitación, cómo pedir un registro, cómo pagar, ¿cierto? Y acá pues hay un ejercicio, pero no alcanzamos a hacer, que ya es más de un juego de roles. Entonces acá tenemos les transports en commun, l'autobus, le bus, l'autocar, le car, le train, le tramway, le tram, le métro, l'avion, le bateau.
y que le bateau, en este caso el barco. Autre transport, la voiture, la moto, le scooter, le camion, le taxi, le vélo. Pour les trains, la gare, que hablamos de la estación, la voiture, le wagon, le quai, que es la fila, le panneau d'affichage, le compostage, ou la contrôleur o contrôleuse, que es la persona que está ahí llevando el orden. Le bateau, el puerto, le port, le queue, aussi la fila, la croisière, la croisière, la cabine, avoir le mal de mer, que es pues marearse. Oui. Dans l'avion, l'aéroport, le terminal, les départs, que sont las salidas o las llegadas, les arrivées, les guiches d'enregistrement, la porte d'embarquement, d'embarcar, la carte d'embarquement, le tapis roulant à bagages, que es donde ponemos el equipaje, el chariot a bagages, y un place côté couloir, como un lugar al lado del pasillo, o un lugar al lado de, en este caso, pues las ventanas, la piste d'aterrissage o de décollage. Ici, les logements de vacances, un hôtel, un camping y une auberge, un bungalow, un gîte, que vimos que es una casa de campo, lo vimos ahorita, y un maison d'hôte, un camping-car, un mobile home. Les personnes, un voyageur, voyageuse, si c'est féminin ou masculin, un touriste, et un vacancier, vacancière, un agent de voyage, la réceptionniste, l'agent de comptoir, les passagers. Oui. Dans les actions, voyager ou partir en voyage, passer les vacances, se déplacer, desplazarse, en avion, train, bateau, faire du tourisme, touristier, visiter un pays, un endroit, un monument, un musée, réserver ou faire une réservation, acheter le billet, le ticket de train, d'avion, de bateau, acheter un ticket de bus, de tram, de métro, composter le billet, le ticket, annuler ou faire une annulation, se renseigner, demander des renseignements ou des informations, aller à l'accueil, aller au guichet, s'installer dans son siège, rater les bus, les trains ou l'avion, embarquer ou débarquer, embarcarse ou descender, partir en voyage, organiser en famille ou en solitaire et demander des informations à l'office de tourisme. Et finalement, les activités. Prendre des photos, se promener ou se balader, que es pasear, hacer un paseo, faire une promenade, une balade, une excursion, marcher dans la rue, aller à la plage, à la montagne, à la campagne, se baigner ou nager, cierto? Prendre le soleil, bronzer, acheter des souvenirs, envoyer des cartes postales, faire du ski, faire des randonnées, sí que es la misma caminata, pratiquer un sport nautique, practicar un deporte náutico, surfear, de la plancha a voile, kayak y de la plongée submarina. ¿Sí? Esto sobre todo es un aporte en vocabulario para poder hacer como esa descripción de las vacaciones. Listo, voy a compartirles este material, ¿les parece? Para que lo puedan usar. Oui, merci beaucoup. Ahí se los envía y pueden también revisar con más detalle luego, también para practicar. Eso de pronto es otro tema, pero también es, no lo van a necesitar para esta tarea, pero pues sí es bueno que revisen cómo hacer una reservación, ya que puedan utilizar lo que les compartí también allí. D'accord? Bon, c'est pratiquement ça, c'est tout. Oui, ce sont les sujets qu'on a plané travailler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, dis-moi si vous avez des questions. Si vous avez profité la session, si vous avez, je ne sais pas, je vous écoute. Oui, j'ai une question.
Oui. Parce que c'est la première fois que je viens à l'atelier. Je ne sais pas Oui. comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, ou c'est seulement l'écoute, ou comment ça fait la fonction. Ah, c'est la question. Vous avez Oui. un commentaire. Pour Non, l'atelier, désolé. bon, oui, bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup de problèmes avec la connexion. Oui, ça a été seulement aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de partager, bon, dans ce cas, ils nous ont donné une thématique spécifique pour pratiquer et pour donner des informations, des matériels. Oui, et aussi pratiquer un peu. C'est comme la méthodologie dans ce cas. Oui, Ok, merci beaucoup, je comprends. bien. Merci, Diana. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre question. Non. Oui, les ateliers vont être tous les vendredis. Et bon, dans ce cas, ça dépend de l'assignation. Oui, laisse-moi, je vais vous donner, je vais réviser acá la programación. Bien. Esto es francés elemental, este taller fue de francés elemental, luego viene uno de francés intermedio, que es el 21 de noviembre a las 4 de la tarde. Ujú. Y ya, por ahora, esa es la programación que hay de noviembre. Ah, ok, muchísimas ¿Listo? gracias. Listo, sí, señora. Generalmente creo que es uno mensual por nivel. Ah, ok. ¿Nosotros podemos entrar también al otro, al intermedio? Sí, la verdad, esto lo comparten, la información se comparte y sí, Ah, claro, bueno. sí, señora. Sí, Ah, bueno, las envían muchísimas gracias. por correo. No, un gusto. Merci beaucoup. À vous, Vous êtes très gentil. à vous. Merci. Bien, je ne sais pas si vous avez des questions. Otra question. Una pregunta, Sí, señora. es que yo siento que es muy avanzado esto es para el nivel A1. A2, es nivel Ah, A2. y entonces yo me equivoqué. Sí, es A2. Sí, de hecho, pues esos son las, a ver, digamos lo que yo les comparto inicial, lo que ustedes ven en la presentación, es ya la temática base que nos envían, es decir, sobre ella debemos trabajar, sí, pero sí es un taller para A2, sí, señora. Ah, bueno, le agradezco mucho, que es que yo sí estaba más perdida, o sea, entiendo lo que traduce y dice, pero no sé si me equivoqué al entrar, pero me fue esto. Entiendo. Sí, señor, de pronto el primer tema sí era un poco más amigable, ¿cierto? Porque pues hablamos de presentarnos, pero si luego nos piden ya hablar de nuestro lugar, bueno, donde vivimos, describir nuestra casa y ya pues hablar de un viaje sí requiere un poco más de vocabulario, de formación lingüística. Claro, porque Sí. es que pronunciación y todo, yo veo que todos están mucho más avanzados. Le agradezco, voy a salir y voy a mirar, de pronto me equivoqué al entrar. Muchas gracias. No, con gusto. Bueno. Bueno, ok, bon, si vous n'avez pas de questions, on se voit jusqu'à la prochaine fois, hasta el próximo taller. Espero que pues haya sido útil. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon week-end. À vous aussi. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prof. À la Merci prochaine beaucoup. classe. Merci à vous.